Ano ta imbaying? Ating mapalitin. Ah, ano? Ah, nagaano ka nida? Ah, tagadin ka ba eh? Tagadin. Ah, tagadin ka. Kinaan ka na? Ha? Kinaan ka na? Ha? Kang kanay ka anak? Ha? Uy! At tinagyayagan. Kang kanay ka anak? Tagadin ka. Kinaan ka na, baing? Ha? Hmm. Uy, tagadin ka. Ha?